Assalamu alaikum badi mandinkolo ana kamoy lalo atol min kala moy Badouaya TV na émission la ka fo miye ka be fo o ka be fo émission ni bi wala nata ka débat kere mi ko na banku dingolu na pakao dingolu na fondinkelu i bela kol bumbato janto karanta janto ka fami université ke sindika kacha bi na pakao politiko Kenya banko te tano la politiko koma banko la yirwa be politiko bala banko la nyato ta bol bala ni ayatara politiko bala pala soto samune ntol manke ntol mamune soto ntol mamuna ke ot bi kana si ko kuo kacha kanyo kachilto bulandi nim politiko sitan to la pakao abena fitina jolom abena barin joya jo mol si ba nyoto satel si bo nyoto kabilol si kuntu kordal si kuntu musol si problemo sote la futu din kirato ka tete botanan sate kare inata sate kare futu wala bari ngin sate kare ni ngin sate kare na kuya kamala ite si tar deterin ibe sate kono ye tar kilondiyari muna bo bono la fo kacale sike mole kuo kalamuta wala nabi ngatemo min samana nko pakao politiko sene tantan long fo jamba don atu manin kol nyama ko sene tantan yele mata jamba don ti mi kan du wala mbe yo lonne I wuya wul ko min kamma ina ta tara ku do nyama wala na manin kol ko sene tantan yele mata jamba don ti barin sene tantan o ko mol kiliseno la seno eke baro nyamo fa bar jamba don itata to tantan ya kusoto imam kusoto barniyo kalale bari si fere be kal ngakacha nga nyomo indi fo min satinna ni si kanano o kole ya kulma wala tinna bi mara karola nga na dindin to samana dindin kende min keta Abdul Khadir Sillati pakaw teba botolto étudiant lamu licence en sciences politiques teban kolom ngo samba nan puru nae kacha nyum kuola ana kotoma min keta ndomati Sambel Dramé abtel benye bulba karola te fanamu bunyadun kolti bac plus 5 en littérature africain wolbem bulba karola bunyadun kolomu nol lenata ka debadu nyotema ka kacha ka badingol halcilto bulandi Samben be kontonna si badi lamoy lalo min kay lamoy Badouaya TV inisi ñoo kontonno le assalamu alaikum Badouaya TV les internautes même mo be kontonna mo ni na ka jibe ka ngo be kontonna mo be jayila masaka commune kontonna en particulier assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Abdou Khadir. Wa alaikum salam. Monsieur Dramé, bien content na baake keten to ke jayi le fait ko invité nan kana fanko nyinto la télé bu nyinto pour mi satna nga kacha na pakaw la ko fanala yo kon don dro nyimba commencer la min nakamo be hakadane be karo min kono min kete sun karoti nga commencer kere la ngam bandi alhamdulillah ale khajul be jaran donc be en kafni ma fanan konton na doyen Sambel Dramé e cameraman min fan yalon ko be nyatili mo lambe mo be konton na min ben jibela ni min binan jibela lambe mo be konton ni to lani konton pakaw la politique en tant que licence en sciences politiques pakaw la politique ce n'est tantan lomban fo jamba don voilà merci beaucoup pour la question ni question mi yalon na kuma ta bak xana tarna kono jam fata a développer to soniala ba déjà ni ko pakaw fo mu banko lati banko mi yalon a man sonia kadiamuje so ko ni mu dinni unti man na londi so tafana mbagni non la mala be sot la wato min mbayi c'est là qu'a commencé d'abord le mot politique mon homme politique oti
ani politique o ñanta kele ñaadi peut-être au fur et à mesure du temps sina jibe wala question si jaabi de mani ne ko politique minte wala mo ka wuli ka bankode da parce que politique o mutu babu kawnati ya wala mo ngabe ngakafu ngamo kilin tambindi min sati nan sinna banko do ko yo ne abo ñamo babol min fon yalo no kay la concept ni politique wala art de gérer la cité manam nakara dinkirato ka gérer la gestion la développement ñanta do ko la ñadi min sati na ay avancer yo mais ni tatan to la pakaw bi politique ni ajibe folondo politique dun kuto je kol kata ñami animbi changement min kanaje différence de mon nimbi parce que fondon to les politiques ko ñami hani to la dindi yawato woto mo mando école fondo folosa dans les années 2000 kabiri élection be kala non voilà nim mol nata je e canal ni nata nesi nga metiuno ke nga fonte banta balto ni alpha lesi ya kayto nim bikol bondi population le social fo yela problème mol fo ni na monta la mankelti ya sa fa kayto wal ni sa fa kayto wal ni wata to kat wolto fama ka régler nga cinol tabije nga do morol ke ya kaler waldina ye micro dina na micro to jeunesse sur les ballons dila nga janjang donc wo politique si fal benon to lajel mais au fur et à mesure du temps ani jeunesse so nyim fanan ka birin ala tata mako fo bi école siata je mo jama bi je 40 funtita donc alhamdulillah changement bina kan do mondi parce que kunu manko do long bi ngollo ne do mondi al natande man funtita je fanan nata fo bi mbe Sénégal la capitale auto donc akata nyanya nga do mondi soutele mi alu ne ko vraiment c'est politique ni sa jibele nga redéfinir ne ko redéfinir nga jibe nga ko jibe mbata mandi ko la nyami parce que aka kiji nyami non ani anyenta kala nyami il manque façon kelenti voilà alhamdulillah samben ye Abdou Khadir la ko momay ite fana muna sote muna fola o ko do merci beaucoup Ibrahima une question balati parce que politique de Pakao bi kunten ametali afitino metal parce que ndoli na ketali alors nuna Pakao kolu qui dans kun cellule jama c'est décentralisation que ndoli lim fan mais jusqu'à présent ndoli mantano c'est muna na manta mbule jibi muna forme politique aussi Khadri même la politique c'est l'art de gérer la cité art c'est de bien faire la gestion de la cité ni ko jambado c'est buto politique ko parce que politique ngante kali sene tanta honnête pour ko mol ci tanu ñaato ndenga mira ol fom politique ko manke ñoo ya kuti manke fitina kuti momo pare da ka bo politique ko la ko insafo no itam kele lalati bulu la banko yi manje de be fanna da dal ñende la banko yendo la da dal ni ya ta no itam mari politique ko ya définition long parce que on a tendance à définir autrement la politique mais la politique la définition exacte c'est l'art de bien gérer la cité la gestion de la cité pour le politique pour le moment la définition inchallah politique ko la fanna la itela karan dikitol to université yo politiko dum atena tala pour kamol kafu nyoma bara manna pour kamol tala anatala pour banku dada bara amanna banku tinya kamala sen ni ajube ntolla nyim banko dolla politiko be nyame ni a korsi est-ce que ntoli ya Pakao politiko be ta kundi ne bang ka to ko ntolla politique nya nka minke nin ko sita na nyo sabol nambo nyoto ka nyo bali ka nyo kele ka ko du nyoto ko bi siarin da malte ma bari ngew ya dum ta futwol banta est-ce que ntolla politiko abe lan kundi ne bang fondum anka a din par na politicien min bijeto imam silo walankunye. Voilà, merci pour cette question. Min kata na Pakao politico ti parce que ni politico jibe de manière générale comme nga fono nyamin tanto anyanta
kela kulete mi ala benda mal ka fula nyoma ake ba kilin fa kilonti mo kilin tambindi min satina à Kenyata, à Kemboulote, à Kensioti, représenté partout, que ce soit dans le Sénégal, un peu partout dans le monde. Nous politique façon mbija ni bi mbije changement qu'on a demandé no monnaie parce que nous ne a djibé et manque nous communauté rurale lem o communauté rurale ne a djibé minnu janni e ba fala ci ba folo min folo taji e naka fu ma fama ñu bolo kon yalla baake buté to len mo folo to min yalla ne ko yedu ko ken yakata baake yedu ko ke baake xana to non jorte ji fente ji yedu ko ke le fo tol bota je mol nata je min yalla biya kata nyanya wala e ko lo kele do moni soutele a comprendre baaw londo kata karan kata université ka karan ka londo soto ani diplôme manke kelenti te politico ñim fanam ñanta kala ñami ñama et quand on karanda à l'université ñami anim parfois ka pratiquer sur le terrain ñami ne ajibe différence o ka trajel ba ni ko politico ka mol ka fandi ñumal nga mo kilin tambindi pour l'intérêt n'est-ce pas de notre commune de notre terroir wonyanta kala molati mi yalo nako vraiment abala hajul bet la jele pour banko la haju abala intérêt la jele pour banko la intérêt magnina jibela ndamu tay banko ti tam da islam ko ti mo bunya don ko ti nga jibe momo ya jibela motamini non nyanta jibela mbeyesi autour de l'essentiel ngake avec la manière nga mom jibe mom yalo ngalo ñi ay compétences sotole ay talent sotole ay diriger nolé nga banko ñi ndi ala samba à comprendre mais bin tole ya politiko ka nyami barin jualam comme ya fo nyami ay barin jual dundi mol dam maltema dol bi han sama mu ka nyoto fo ya ke subabol ka fo me tribalisme kabila ko lemo nyinne nyina bota bakel fakel wala nte ko to mabe foto lembe voter lay non nte nga concept mi soto politiko la bi en tout cas o monta permettre vraiment nga voter te bankaye parce que ñimute bankol tembe voter lay non minuelong dans le au sein de la commune de Sakar savent bien que vraiment binta la politiko tambita ñinale ka fambe voter les sembele parce que nam ka fuñolti wala na voter sate kin non nimbe politiko kala wala nimbe voter kala nga ka nim principaux nga mol choisi mini yalo ne koy ben banko sambal nga ñin division fadam blanda malte na tarno intérêt de l'intérêt général wala mol wulinti mbe ñanta pourquoi pas nga mo kilin choisir mais ga je sato na la candidat et je prends un exemple du Sénégal même ni ajbe Sénégal bi parti politique yalla biji hier il y avait 299 kemi parti kemi fula tant qu'on entend nin kononto et de Tchefal fana le parti bondi tout récemment a keta parti kemi saba Sénégal bi parti kemi saba ni élection c'est tolbe ko bita wol quatre fonction interel no wol quatre population interel no ya lo question America bi to le banko te mi ala to le développer tam mo beti ya comprendre America ni ajeni bita élection il y a deux partis wol quatre élection pourquoi pas on tol fana beti sila nga ke parti kilinti wala parti fulo wala na seta parti seba nga mo kilin jibe nga tamindi min sati na mara nga mandat yalla na la mandat ta écoulé ta nga je ka mon fenja mon kukata nga ta bondi je nga mo ko je mi yalla ne ko asen sambano c'est ça qu'on devrait faire mais vraiment diviser pour pouvoir régner au moins o ta kala ko te mi yalla ne ko ben sambala na banko ka donc napaka bimbe difficulté jama kono politiko ngaka nyami anyan ananya takale nyami ma fa mano de bara destale parce que diamo la maman sonia ku jamal bi jemi alors on doit encore revisiter le concept du mot politique pour que vraiment ay kemu banko be intérêt voilà baraka baki Abdou Khadre e mamuru lana e sambe lafta ginin kala minna ni ajube napaka u banko ka birin indépendance onin santema birin Sakar keta otumo Sakar mu communauté rurale a tele mu pakao be kono se kom pakao tilgi Sakar le bijeto ay tilbo tilgi be dun kafunyoma birin mudu kare foita suke badungala sanna fatata fulati bar niya jube kuno politique nyaton ko be min karanta je fa mansiya dobal be politiko la bar karanna mansiya bar sanni kabo 2000 la alternance la nala 2000 ni santema enseignant be dunta politiko kon atol étudiant fana ngani souté alfana commencé ta kadunje amas muna be keri aliye muna suute kuwol kono walla sobo keta muna la albe muna be keri
Tout d'abord, depuis l'indépendance, politique n'a pas au follow parce que cadre même c'est important. Politique certes divers mais l'union dans la diversité. Depuis l'union dans la diversité au long monti. C'est-à-dire almantare ñoo kamé albe ñoo moyirin albe ko ñoo kanya kendo lo bay kilimo lo bay dans la diversité c'est parce que on est des concurrents on est des adversaires mais on n'est pas des ennemis manke ñu jowti alors concurrence wala mu ite bitiko loja ni manke ñoo jowti de mais ite ko mo yon kan ya kilo akana ya momo ka sabe ko don momo ka saba kona manyan da kila kutu miya lon ko bulka nyo ka jafi bulka nyo tinyala fay kuma fu mo miya lon ko sama amari asabatan di fa la wulu nyako be manje politique betati ni nata muna tinna minu keda nu comme en mero de la communauté e baka karanu si parce que o tembo safu no pakaw e mankaran ko mutabaki ni min fanal karanti bu politique oki parce que ya funu ndo la jël min keda karana do folota e ba ko tel biro buta jitu min touré sama be ka karana tan ya tan amman jam fa muy be ka karan mais nimbi mo bien ar ka dum politique ko il faut revoir la gestion est-ce que depuis 1960 do la ka tal bu fum mu kata donc il faut que nous jaba ke sowoto folo expliquer est-ce que katal fo mukata muna tinna sey mukata ni mukata muna tinna mukata parce que la responsabilité est partagée nte bije agri bije sey mumu foyer pierre au kamana à l'édifice ya apporté ya wala mu binyanta ka wili kilo dada parce que politiko amange fanya afuti politiko ikati nyaaru yele sati do e wili e ta amma sakun e di amuji ni ya di la nyambi ko ya ku nyambi ya ku nya ol fam politiko ite aji ko ando la silo man betia sai fo mo ko nyin di amu ta amma sakun da nga fuji na plaider en tant que avocat mais politicien no muti yaji yo di amu ni man sai ya di la ena yake ya fo nyambi ya kanya kurawon tolia ya ku yin diamu man sai ya dila ene yakiji optalo teja ol fom politiko di eta yo ku ni yelo wala mais politiko mangi yinti kay itela bonheur rek ninte min kaja pour mo be ni adin tan ngabula na poso o manga politiko ti wala tin na mo ya mera fo politiko ko di na vocation politique en vocation politique au manque métier vocation on mu biot métier on mu te be min da dorite continuer on le métier parce que kon politique au métiente mo nyanta kella akella yedo pour la cité do ko ni la banko e bari manyana kella métier manyana ya ke métier du dron c'est parce que balu lol ya ke métier di balu lol la politicien jalla be Sénégal mi ya lon ko ni la métier professeur lim sanni mo baluta politiko la asiku natilo ala kuol kono na baluta politiko ala banko ka asiku natilo ala banko ka bari ni ko balula politiko la isi balu do banko mol la isi balu banko mol donc politiko nyante kel do malheur combattre mais ko bonheur di te mari politicien do mbola politicien do donc ni la fo politicien do la il faut ko ngasinga kacha nga ñomoy afo ñoy ñina betia la ñina mam betia dans la lucidité mo politicien do ab cadre te mo na jije nani enseignant ni atol étudiant le presque caranal dunta politico ko na ni sembola 2000 ni santé caranal ni sembe bale dunta politico ko Voilà, c'est bien. Pour rebondir le mot de mon frère, Dramé, à quoi politique, c'est pas un métier, c'est une vocation. Il a parfaitement raison. Il on y a dit, comme
Oustaz Ibon Jeya kam min fotara ko hadama de ben politicien ti ya ñin kam muna ne fa ko parce que fondinke du doit ñinale ya muso soto di on soto wodi no foye veiller à leur gestion à leur éducation et tout donc hadama de politicien mais politique ko manyana kala métiote min satina a conflit du ni na maltem donc dans ce cas bi ntolla commune kono bi enseignants que ça soit les enseignants les étudiants chacun a une part de responsabilité. Banco di. Et que ta karatu ba karanalti o arabu karana ba o londo façon siatal. Abem ka karantu ba be ekoloto. Doli akaran marabola, doli dola karminale man marabo ke manyidoki. Donc mais au londo ñi ñantan servir la le. Soit ça devrait vraiment nous servir, n'est-ce pas, à la cause de notre communauté. Manam ntolla communo. Min keta sakarti banko di bandi ko di nyanta fere be kala yedo ko ke do ko min sati nako sama e fane traso tuji ni bota je ni minata dro yalon ko nyi anyi ni tujan à comprendre donc dans ce cas politique ko nyanta permettre la comme ya fa nyama manyina kala division entre nous mais nyanta kala kulete mi yalon nako ngajibe ni ngamin tambindi ay plaidoyer ay ke mo la plaidoyer ay ke mo la avocat que ça soit l'Assemblée nationale, que ça soit les réunions qui sont vraiment présidées par le président de la République, parce qu'on a mis rôle canal à chaque fois qu'on a réunion Dakar les gouverneur ni autorité le carignon quel à comprendre manque mon min bidji toujours il tolnya dakala ni tolla porteur de voix leti problème même bulna banko kan ye fere ke mako yato ay courant ko mo fa jenna tanto ne pa ka jibe depuis 1960 jusqu'à nos jours man courant soto d'ailleurs beau démarche fan certainement on va en ben mourla na kan est-ce que comprendre donc voilà donc ni aji bi o be mon tolbe problème mo mi yalo ne kon tol fonni kelle fonni tawla surtout message o mi yalo balance le surtout à la jeunesse banko te développer no la ni jeunesse ma wuli jeunesse elle est très importante fonni kelu to le nyanta wulle keleke hal islam o fon solta fonni kellem pour ala fambatu na nyama il faut que sem ci fonni kelte sembo wara ye suta nyaaja ke na filo ke kulci islam o fon solta sonni fonni kel non tol fanam pour nga développer no solta fonni kellem o fonni kelle nyanta nyomoy la nin tole nyomoy en tout cas nga galafta ko kula na banko ka mbaba ndele mbamu tat wa mais sambe no karana losia est-ce que karana be si maralo ke no ka vo kamu karana ta londol soto anata la be politiko la a base ke non tol maralati nol fo nyanta mo tambindi la karangol kan wala moye programme minu landi ko atelafta nyina lan tolye katu satel na candidat nyimbota fola ka sial man ko tol ka benna paka on kamay monal nga kar tambindi wol mo karanato wol mo nyala mati say fo ko dof na ka ta fo karana be mo maralati d'accord merci beaucoup karana be man ga maralati et puis aban ke fana ko mo le bendoro ga karana doron tambindi normalement mo nganta mo la programme mo kibira ay millandi est-ce que ñu programme mo millandi tenti est-ce que programme kendo la mo li basé au pour voter ay parce que ndole mil parole min tul bul da min fola depuis Sakar mu commune atanda mal mu communauté rurale mu to lagi fokata fo yi manko no bañu maranda voilà en passant par manko no ba wolbe Sakar communal mais o tembo ndole min dar ki bala wala mu tiligi la nyokan tilboy la nyoka ha nganyo bunta do fana li continent c'est ça la vérité wala mu to nyati say wol man karana kulo woto ni ko tilgiyo wala karle tambindi ana la ay programme min kamana bete atal fiu amam bete arfe al bola tala parce que mo be kamende ko karle tambindi pour ko lu bay wala min sambe mo la programme mo leji be mo la capacité parce que mo fana bira dindi ate wilbil bira dindi ni mo be nyoko nyanta lu ne nyimuna mo sifati est-ce que ni nyamara loke abaki kula wala ataki kula est-ce que biral ni nyimbijan fo say ali aga muna kamana aka muna kusi falike fo nata da ka bi candidat al bu voter la normalement karana ite nyante kala molet mi yalon ko mol nyante tel folo tombo na mais ni fa ye fan tombo ni fa ye fan tombo après mol si tombo parce que ndola je to nyal karana je ma bi hanu na wol mu ko dum politiko kon mol man sianu hani say
kara nal ko no politiko wala ndike ba do bi jentem ko condamné parce que ka minnu je to ni wolde kata han conseil min siyata ji min man kara wolli siyata ji mais te ñun dol bulum tan kara nala fu forcé nala ngi yo conseil la rete fo mom pare comme hadire min fo itel fombe willa e kelo ke ya fo lafta kan na banko de ma mo le aje ko ñinde mo kendo la mu kara nala mun to le alo njande mo le na bule no mais ni te fo mo wili mo ti ta ye forcé do wilindi e kana politiko fana mu ta ñinde ko ñun musu ñaar la leti amanje woti mini ya ko to wolle musu woti mais politique la man ga sunti de non mi ye politiko ga su ñaaro to rek itel musu woti mais politiko ku kendo leti parce que politiko à définition wo ku kendo la et puis moto wo nieno la ku kendo la ite ya ke o anyamo yima ka anyamo nyanta ka la nyama parce que ni mo le tambindi la tela donc nyante lo julo jula barka bake